বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত গোকুলনগরস্থিত বিএসএফ সদর কার্যালয়ে বিএসএফ এর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয় প্রথমবারের মতো অ্যানুয়াল স্পোর্টস। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় এই অ্যানুয়াল স্পোর্টস। এদিনের এই অ্যানুয়াল স্পোর্টস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ এর ডিআইজি ভিকে কাসানা, ডেপুটি কমান্ড্যান্ট সহ বিএসএফ সেক্টর আধিকারিকেরা। এদিনের এই অ্যানুয়াল স্পোর্টস খেলায় বিএসএফ এর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দৌড় প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিএসএফ এর আধিকারিকরা। এদিন বিএসএফ এর এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেছেন, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলারও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শরীর চর্চার পাশাপাশি দেশের বিকাশের ক্ষেত্রেও ছাত্রছাত্রীরা আগামী ভবিষ্যতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। ब्यूरो रिपोर्ट आरई धर्मनगर। कैंपस में जो स्कूल है उसका एनुअल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। आज आपने देखा बच्चों ने बहुत बेहतरीन मार्च पास्ट किया है और बहुत बच्चों ने अच्छी तैयारी की है। बच्चे इस देश का भविष्य हैं और हर देश का भविष्य होते हैं। केंद्रीय विद्यालय और हम सब का प्रयास ये है कि इन बच्चों को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाया जाए, इनमें वो गुण पैदा किए जाएं जिससे कि ये देश को आगे बढ़ा सकें, देश का नेतृत्व निर्माण कर सकें और देश के विकास में भागीदारी हो। बच्चों का चौमुखी विकास हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे हर प्रतिभा के धनी हो, जिसमें खेलकूद का बहुत गहरा और अहम योगदान है। उसी सिलसिले में हम बच्चों को गेम खेल खिलाते हैं और आज उसी का आयोजन है। आप प्रतियोगिता से हम देखेंगे कि बच्चे कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। धन्यवाद।